Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum My warahmatullahi name i- my name is Aridwi Martiani and my partner Intan Nabila. We are going to present about technology-based education system. Okay. Technology-based education system is an education system where the process teaching and learning take place with utilize information, technology, facilities, and communication. Next. And there are advantages and disadvantages of technology-based education. The advantages, aiding information, improve learning ability, easy access to learning, more interesting material, increasing interest in learning. Nah, jadi di sini advantages itu manfaat gitu ya atau keuntungan. Jadi keuntungannya banyak, diantaranya itu ada adding information gitu, atau eh, menambah informasi gitu. Intinya mungkin informasinya lebih banyak gitu ya, tidak hanya di dalam buku, tetapi juga eh, ada di e-book atau di situs-situs internet gitu, atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang eh, apa menambahkan informasi-informasi yang lebih banyak dan menarik seperti itu. Lalu juga kalau belajar melewati teknologi itu sangat access to learning gitu. Jadi isi access to learning. Jadi memudahkan untuk mengakses pembelajaran gitu. Jadi flexibility fleksibel dimanapun dan kapanpun, dan juga more interesting material. Nah, jadi materi-materi pembelajarannya itu memang menarik gitu ya. Tadi saya juga sudah mention bahwa banyak sekali materi-materi atau informasi-informasi yang menarik gitu. Bisa dari lewat internet atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya. Oke, next. Nah, selain manfaat, ada juga kelemahan ya atau disadvantages, yaitu internet access limitation, reduce interaction with teachers, understanding of the material, lack of supervision in learning. Jadi selain ada manfaat juga ada kelemahan gitu. Di antaranya internet access limitation. Jadi meskipun gampang diakses gitu, internet itu tidak ability gitu ketika dengan jaringan yang lemah gitu. Contohnya mungkin kalau apa di daerah terpencil gitu ya, maka sulit gitu untuk menemukan jaringan internet gitu. Contohnya mungkin ya di pedalaman-pedalaman seperti itu. Oke, next. Oke, Intan next. Okay, thank you. Let me continue the presentation. The next is about the implementation of technology-based education system. The presence of educational technology, the presence of educational technology in problem-solving efforts include education and learning to integrate various approaches to solve the problem of learning and use of technology. And then the example of technology in education are Google Classroom, Google Meet, Zoom, Digital Library, and so on. And then there are many countries with the best education systems in the world, such as Finland, United States of America, United Kingdom, Australia, Sweden, and China.
So, the implementation of technology-based education in Indonesia is not completely finished. Nah, jadi implementasi edukasi pendidikan berbasis teknologi di Indonesia itu belum terlaksana secara optimal gitu, belum terlaksana dengan baik dikarenakan tadi ada beberapa disadvantages yang kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia, yaitu masih banyak sekali daerah-daerah remote area atau yang belum mendapatkan sinyal sehingga sulit untuk mereka mengakses sinyal-sinyal internet seperti kita sekarang. Nah, kemudian di sini ada 6 negara dengan sistem pendidikan terbaik, sistem pendidikan berbasis teknologi terbaik di dunia, seperti Finland, Amerika, UK, Australia, Swedia, dan China. Nah, kita bisa lihat dari mereka menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi dan dibuktikan bahwa pendidikan mereka itu lebih maju daripada kita. Maka, it is important to Indonesia to implementation the technology-based education. So, it means the government should make pemerintah itu harus membuat peraturan bahwa kita itu harus mulai menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi karena after COVID-19 pandemic, sesudah pandemi COVID-19, maka semua orang itu sudah beralih ke teknologi yang modern. Makanya untuk menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang, alangkah lebih baik jika pendidikan kita itu dibungkus dengan teknologi karena tadi di samping ada kekurangan, ada juga manfaat atau kelebihan yang didapatkan ketika kita menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi, diantaranya adalah mudahnya melakukan akses dimanapun dan kapanpun, no limit time, tidak ada batas waktu, dan juga pembelajaran itu more interesting, lebih menarik, tidak monoton. Jadi tidak hanya teacher centered, like the students can also improve their creativity and ability. Okay, next, Ari, maybe this is our conclusion. Ari? Sorry. The conclusion is the entire educational system has been dramatically transformed by modern technology. Everyone who wants to learn now has access to education thanks to the technologically enhanced classrooms through the internet at any time in any subject and from anywhere. The capacity of the classroom is unbounded. Technology undoubtedly increased enthusiasm in learning by a factor of 10, and it helps students develop the analytical and critical thinking abilities that are crucial for overcoming any difficulty. Okay, maybe that's all for us. Thank you so much for watching us, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.